Happy New Year. Makaigsunan, unsa may kahulugan sa bag-ong tuig alang natong mga Kristohanon. Alang ka natong naay pagtuo. What's the significance of every New Year? Makaigsunan ang mga pagbasa, nagpahinumdum ka nato nga ang matag bag-ong tuig kahigayunan nagihatag sa Dios aron atong dawaton ug atong puy-an ang mga grasya ug panalangin nga iyang gibukbo kanato kanunay aron mabag-o ang dagway sa yuta. Opportunity, kahigayunan. Ang bag-ong tuig makaigsuonan, timaan usab nga limitado ang atong panahon niining kalibutana. Sa ato pa, on a serious note, matag bagong tuig, nagkaduol ang katapusan sa atong limited time. Sam sa kapadre, bagong tuig, dako gaisgot na mga kamatayon. Because that's the reality. Ang ato alang sinultihan, ang litam ingong kamatayon, ingon ta, bagong tuig, madungagan ang atong edad. Muna atong kumun istorya. Magkatiguang nagitaan. But actually, kung ato yung seryosohon, every New Year, we come closer to our end. Kung kanus wa tamasayon. For people who are in love with the world, such thought is very depressing. Nga nagkaduol ang imong katapusan, that's very depressing. For people who are in love with the world. Pero hopefully, alang natong mga nagtuo sa Ginoo, kining maong realization, maghatag ka natong paglaom. Nga naman, kay nagkaduol ang ato ang katapusan sa atong limited time, nagkaduol usab ang atong chance to be with God. And our entire life here on earth is a prolonged vespera para ni anang maong pakighimamat sa Ginoo. So dili unta depressing ang pag-realize ni ana. Nya haron dili ta mahimong depressed thinking about we are nearing our end. Mas maayo tingali nga atong pamalandungan na duha ka movements mga kaigsuonan nga gisgutan sa ebanghelyo karon. Two movements na importante kaayo. Nya kani maong two movements gipakita nato sa mahal nga birhen unsaon paggamit niini aron masuod ta sa Ginoo. What's the first movement? Ang movement na gipakita sa mga magbalantay sa karnero. Unsa gibuhat nila pagkadungog nila sa gibalita sa anghel kanila. They went in haste. Nagdali sila sa pag-adto sa batang Jesus nga bag-ong natawo. Nagdali. Makaigsunan mangutana ko ninyo, unsa may pirmi natong dalian? Daghantang dalian, meeting deadlines, accomplishing projects, pagkabot ni ini, pagbuhat ni ana, nagdali ta. Pero when was the last time nga nagdali ta sa pagbuhat sa mga butang Diyos nun? Kanagaling with sense of urgency, we do things for God. Panalitan, nakaamgutang batia sa kumbatasan, dahil ako ning usbon. Then nagdali ta. We act on it right away. Haron mausab ta. When was the last time we were in a hurry to do something for God? Ang mahal nga birhen, unsay gibuhat niya? Hinumdum mo tong gadali pud siya. Sakto, gadali siya aron pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa pagduaw ni Santa Isabel. Nagdali sad siya. Wa siya maglangay-langay. So naay mga panahon sa itong kinabuhi, makigsuunan, hindi ta maglangay-langay. Panalitan, makighiuli sa atong kaaway. Unsay mahitabo ko maglangay-langay ta? Kung atong langay-langayon, ang mga pagdumot magkagrabe. Ang estrangement magkagrabe. So mas maayong magdali ta to reconcile with one another. Kaya nag-ingon sa kasulatan ba, do not let the sun go down on your wrath. Ayaw katulog. Samtang wala pa ka makigiuli sa imuhang kaaway. Something like that. Naay mga butang nga dili pwede yung unyaon.
Magdali ta. Ilabi na ko maghisgot na ni og kaluwasan, kinabuhing tunhay, pagbag-os ka og galingon, pagmahal sa Dios og sa isig kaingon. Magdali ta. Ikaduha nga movement makaigsunan gipakita sa mahal nga birhen. Unsay gibuhat sa mahal nga birhen karon, human niya nadungog ang mga istorya sa mga magbalantay sa karnero. Matud pa dinhi, Mary kept all these things in her heart. Ang lain nga translation, Mary treasured these things in her heart. Kung atong tanaw ang original language sa Biblia makaigsunan, ang gigamit nga verb niini nagpasabot nga kana ganing keeping memories of this situation for future use. Samtang naminaw ang mahal nga birhen sa tabi sa magbalantay sa karnero, iyang gi-record sa iyang kasing-kasing ang tanan nga kahibulungan nga gitabi sa magbalantay sa karnero. For what purpose? For future use. Mga magtiayon nga niya karon dinhi, nindot nga sundon niyo mahal nga birhen, keeping wonderful memories in your heart for future use. Kanang mag-away na mo. Puol na ang dagway sa usag-usa. Gikapoy na magtanaw sa langit sura. Then, recall that memory. In love kay ko aning tawhana, in love kay ko aning bayana. Siya mo yung number 1 sa kong kinabuhi. Di na ako ni kalimtan. See? Keeping memories. Muna gibuhat sa mahal nga birhen. She kept all these things in her heart. So, pag-abot na sa panahon nga ang Ginoo murag di na patuo niya, anong gibuhat man nimo? Ano ang ka mananghid? Nagpabilin ka din yabag mig pinangita nimo sa imong amahan. Tubag sa Ginoo, ngano nangita man mo nako? Nga I should be here doing my Father's business. Mary kept these things in her heart. Hinumdum siya, mo nagiingon sa magbalantay sa karnero nga lahi gining bataa. So ako na lang yun ning dawaton. See? Importante makaigsuunan nga napoy panahon nga muhunong ta, mamalandong nya magampo. Magdali kung gikinahanglan, pero kamao sa tang muhunong aron mamalandong. Mao ni grasya nga atong pangayoon ining bag-ong tuig makaigsuunan. Kamao tang magdali sa mahigayon nga angay, nga magdali kita kay dili angay unya-unyaon, og grasya nga muhunong, mamalandong sa mga takna nga gikinahanglan usab aron atong masuta kung nagsubay pa ba ang atong kinabuhi sa Dios nung pagbuot. Hinaot pa unta,